Phungkham jotno no tai hai lam sugan YouTube channel lo tabu khai phungni breakfast khaina nai tongo no unblock choy sak nai ni khai ang breakfast so ruti chanai asuk din pore ruti na kha tai bindi mane 150 bajar te dal kisi sana khai ko tabu khai ang breakfast khai tongo tini khai ang shuti na jaklang kasang ka chaw na ne asuk doliata aste kono samro pai tini khai ang chai tongkha chamani se pura sta khak siwari rijagi pura sasu kha chamani bagi mo ang asum tangga jina agi phana ang chaka kana khak siwa war jagota ban khak siwa ni ka samamang mar khano ain churai da shitrang ga tibi nai tura ang tabuk breakfast khai tongo Strap sapore le naidi wate she asta pura wamani kun shashimaleya tangjani mo kharchi rok laya sak wati rok phaimani thaglaka asa pura wati wamani naidi asta pura wati bagla khnai pura ri shui sagawo lamna phakyang wati thagado wati thagei satung bo phaitongkha ke sakawang muri lamna thangata ri bo suri jakang gabang tini shuti mane duty kring gang gaba time mangala ulo hnai ri rok suirika ama sonai ri ginai rok kalangi thangmani borok bo somoi kri jakang gang gaba amani bo nogo sibo maba thakliya hani yang sangai tongka asta samung pailiya ni bagai tabuk dadoni tere tin paya sak samung rok sini tasya kuplakha mane kasang nglakha tai hingkai busy mamang tongbla ama bo gangkai hani bagai ri rok suiri rekha nai di asta nobar ship haidong gangba tabu kana di satung do tunguni tongo do saimia wate jawai ro no kono tikere yo satung ni pala kai tabu khairi lamui ang tolawo thangai tongo ida bakyang ba wate nya ji phanyam hing tong kha dong kam sa ang taisa sap sapori hingka no ri sira hanani ma thangka wate phairo kanga ka ba han tini khai selaro hunai sat saka or lamyan to mose ma phayuka tinile satung phakya hanai satung tongo hinai ri suidi male suti pona jak gang ka bai ri suidi male wate si phai tonga ka khai no bising no ri la ma tong khanai di asta pura satung phai ne hne asuk ang khaban tong mani ri rok suman ka para rok ma thana ding gang ba no dadoni nong samani ang ka hinai omsa wate sin hari Paitong asta di shuri male asaka ma tabu khai mamui rok song bai ke ang tini ki saleri songka tanginga ni duty bukari hinga ka ba tini ki sa aste songka ta aram khai mamui song bai ke ta khunok hukai nok rok phar ka tu ba ken cham bai ke tini ti goro thusnai rasta thunam song ko ma kiya tabu khai ang tu bai kha tu bai mairok chak amai bai tabu khai srapta kisa thuina ganai diboro tini shutina khana kisa diboro suna hanai tu nai debo kha asta serious ke karto nai tu wasta simsen da hin abuni angkha chaji ki sabano wati bo pura asta nai di hom pura asta nobor sipsuko wati phan phaya ga bacha khang wati phaya pur khan nobor jibon phan sipglak nai di hebre amne tong thugile tong khado wati wa we hapeno daily mamang ga aram na yang ya da ba tam jani hai wati mamang ga nok ne ongkhana sudu aram na ya ta bu khai ang bortolaw thangai tongo naidi phone ni halbo onek hamya ta da hamno hamya saimiya hapeno thangai nai gene bom hai engno ke shokpa kya final bortolaw tabuk phone shana nai mani se shawo of phone tai on sangni asnam se malia hanai gaba paini ni bagi ma thangata ka tal hangkai bo phai shokpa kya phone paini ni bono shaho ko blang phai di nai ke sarbe bo phai nyai tong le tabuk kai finally na shinai ang jamjang mani phone ka tabuk khai market to kisa ang molo phai mani shampoo ro kri kya hanai je nang mani pai tong mani tang ke manai pai bai tabuk sangkaisa showroom chana ni hnai thangka restaurant thangai ar to sale no to phai kya ga hati bo kisa pai to bukha তারপরে খাই নগর শক পাইকিয়া নাইদিয়ানি ফোন ফাইনালি আইফোন সরি তো নং আং প্র্যাঙ্ক সিখাयो angkai ang moto G34 se pai top siwo naidi phone ka hama boro iphone no pai mana bahaya da ba rang kri jaza kisa misa ambon chulai to za ungka ka ba binrok an phone bahanyang zabe ke comment khai sadi angkai ani vlog am suzora rang sinai norok pai malai finai tisa next vlog bye bye